guys. Yan o. Pati yung bubong. Tingnan nyo guys ang bubong. Grabing ice guys o. Yan o. Grabing ice. Yan. Puro ice. Ayan, kakalaglag ang ice o. Yan o. Dahil ulan at saka ice. Tingnan nyo. Chupi bib. Hi Jazz. Yan. Yan, andito kami guys. Yan. Andito kami sa ice. O, diba? Umuulan. Tapos sorry TikTok. Yan. Diba? Yung TikTok. Ayan, yung TikTok din. Bas lang na kami dalawa ako, diba? Ayan guys, oh. Yung TikTok. Oh, diba? Sana all may TikTok. Diba? Ayan, grabe. Ayan. Hi guys, tingnan yung ice sa likod ko. Ayan. So, tikip. Ice, ayan. Ayan guys, oh. Ayan. Ang ice. Ayan. Ayan. Hi, Jazz. Hey guys, ayan. Ayan yung dalawa guys. Ulitang kami. Ice كيف كتير كيف ايس Ice, ice, tingnan nyo. هي ما شفنا كتير ها؟ هي ما شفنا Tingnan nyo ang ice guys. Oh. Tahad siya po. Ayan. Grabe yung ice, tingnan nyo. انا اذا قاعد على سبوع مره كويس وشوف من وين نقف عليها هذا مبالغ بعد نوم فوق Grabe. Oh. عشان تعصب الاجابه نوم فوق Ada sa hamam. ايوه زي حمام وفي زي نوم اه ايه ايس كيف هناك كتير Pinag-uwiya. Guys. Paano ba ito? Kaya ito i-push mo na tapos gawin Yan. Pakita ko sa inyo guys ha. Snow. Yan. Yan guys. Tingnan nyo ang snow. Kahaduli. Yan. Grabe snow guys. Oh. Yan. So, tingnan nyo. Ang buong Marie. Yan. Kakatapos sakyan guys. Ayan. Pababa. Ayan. Pababa ko kami. Tingnan nyo guys. Yan. Grabe lang nyo guys. Stranded kami sa Marie. Ayan. Diba? Yan. Guys. Ayan. Nandito kami sa Marie today. Na-stranded kami. Kasi sobrang ice. Ayan. ما حلو فيو هي ما شاء الله Ayan. Sa? Picture. Mag-video ako. Ayan. Ayan guys. Ayan. Stranded kami sa Marie. Grabe. Sobra. Ayan. Pababa yan guys. Tingnan mo. Ayan. Alam ko makano kami kasi sobrang ice. Ayan. Ayan. Ang mga kahoy. Okay lang yun kasi ano naman eh. Ayan. Pababa kami guys. Mga kahoy, tingnan nyo. من طيب صح؟ Ayan, tingnan nyo guys. Grabe ko. Ayan. Grabe snow. First time namin nakaano ng snow dito sa Marie. Hindi na kami pumunta sa ano doon. Dito na lang. Dahil ayan, tingnan nyo. Mga ice. Grabing ice guys. Ha? بدأت كلماتك Tingnan nyo. Guys, grabe kung makano kami pababa. Yan ang pababa dahil nasa tuktok kami ng bundok. Ang hirap. Ayan.
Grabing ice sa taas nila guys. Yun o. Ito ano. Magiwala pero grabing ice. Careful talaga sa pagbaba dahil pababa kami dahil nandito kami sa taas. Bakit tumabot? Kasi ayaw gumising kanina. Ayan ang pala namin. Ay! Suy-suy bib ninsel! Ayan. Super lamig. Marie. Grabing ice. Yan guys. Yan, grabing ice. Yan ang ating ano today. Ayan. Grabing ano, hindi makalabas sa last stranded kami dito. Ayan. Stranded kami. Ayan guys. Yan, bordo-bordo tayo tingnan. Oh, what is this? Can you change? पेट्रोल ले हाँ ले लो अंदर से ले लो थोड़ा जा ले लो नो आगे जाके बाल लेंगे ले लो 2 लीटर 1 लीटर इतना ही बहुत है